अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मुझे दो पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं जिनको लेजेंड कहा जाता है, आकिब जावेद और वकार यूनुस, ये दोनों मुझे दिमाग से जो है ना पागल होते हुए नजर आते हैं। क्योंकि वकार यूनुस ने तो कुछ ऐसी बात नहीं की है, लेकिन वो अपनी कोचिंग की वजह से, जिस तरह उन्होंने कोचिंग की थी, उससे मुझे अंदाज़ा हो गया कि इस शख्स जो है ना रिटायरमेंट के बाद जो है पाकिस्तान की क्रिकेट से, जब इसने रिटायरमेंट ली थी 2003 के वर्ल्ड कप के बाद, उसके बाद से ये अपना दिमागी तवाज़ुन जो है खो बैठा है। और ये खिलाड़ियों से, लड़कों से जो के बच्चों के जैसे हैं, इनसे बदले लेता हुआ, इनसे अपनी खुन्नस निकालता हुआ नजर आता है। इसलिए मुझे कुछ नफ्सियाती मरीज नजर आया। उसके बाद जो दूसरा बंदा मुझे लगा वो शुरू से ही था, आकिब जावेद। ये ऐसा नफ्सियाती मरीज है। आप आकिब जावेद की पहले बात कर लेते हैं, वकार यूनुस का मामला जरा बाद में शेयर करेंगे आपसे इस वीडियो में आगे जाने के बाद। आकिब जावेद ने पाकिस्तान सुपर लीग को फ्लॉप करार दे दिया है। इतना बड़ा निकट्टू है। इससे अगर पूछो कि अगर लाहौर कलंदर ये PSL जीत जाता तो क्या ये फ्लॉप होता, फौरन पूछ रहा होता, चूम रहा होता पाकिस्तान सुपर लीग की ट्रॉफी को बैठकर ये। और जब इनकी टीम जो है वो आखिरी नंबर पे हारी है, आखिरी नंबर पे पहुंची है, तो आकिब जावेद ने कहा है कि पाकिस्तान सुपर लीग एक फ्लॉप शो है। इसकी वजूहत क्या है, खुद ही बकवास करता हुआ नजर आता है। आकिब जावेद ने सुपर लीग को फ्लॉप शो करार दिया। साबिक खिलाड़ी का कहना था। अब ये वाली बात जहन में रखिएगा कि अगर लाहौर कलंदर PSL जीत जाता तो क्या ये यही वाली बकवास करता हुआ नजर आता कि ये फ्लॉप शो है। आकिब जावेद ने कहा कि इवेंट में कुछ भी काबिल तारीफ नहीं था, तुम्हारी टीम भी काबिल तारीफ नहीं थी, जबकि क्रिकेट और पिचेस का मेयार अच्छा नहीं था, कोई नौजवान खिलाड़ी भी उभर कर सामने नहीं आया। एक इंटरव्यू में आकिब जावेद ने कहा PSL 9 में इस बार कुछ भी ऐसा नहीं दिखाई दिया जिसकी तारीफ हो सके, बशमूल तुम्हारी मुंह के, तुम्हारी टीम के, तुम्हारे हर चीज़ के। म्यारी क्रिकेट की कमी रही, पिचेस का मैार भी अच्छा नहीं था। उन्होंने कहा कि तमाशाइयों की शमूलियत नहीं बढ़ी, कोई ऐसा नौजवान भी उभर कर सामने नहीं आया कि नवे एडिशन की दरियाफ्त करा जा सके। चंद खिलाड़ियों ने कुछ बेहतर परफॉर्म जरूर किया, लेकिन तसलसल का फुकदान रहा। इस ब्रांड को मजीद बेहतर करने पर तवज्जो देनी होगी और इसमें बहुत बेहतरी की गुंजाइश है। शायकीन की दिलचस्पी बढ़ाए बगैर हम गेम आगे नहीं ले जा सकते। ये वाली बात जो है इस नफ्सियाती मरीज ने तो बिल्कुल सही की है, क्योंकि पैसे के लिहाज से जो फ्रेंचाइजर्स हैं या तो जान छोड़े, हटे और दूसरी टीमों को, दूसरे लोगों को मौका दें, या फिर खुद ही मरे हुए हो तो पैसे को इजाफा करो खुद अपनी जेब के अंदर भरने के बजाय। या फिर अगर एहसान नहीं करना और नहीं बचत हो रही तुम लोगों की तो दफा हो जाओ और कोई और लीग आके जो है फ्रेंचाइज टीम को खरीद लेगा। ये जावेद आफरीदी हुए, नदीम उमर साहब हुए, और ये जो जितने भी राना बरादरान हुए, इन लोगों को चाहिए कि लीग के अंदर पैसे बढ़ाएं। छठे नंबर पर 10 में से छठे नंबर पर लीग आ रही है। अगले साल जो है जब पाकिस्तान सुपर लीग होगी, एक तो विंडो मिलने का उसके साथ मसला है कि पाकिस्तान ने ट्रायंगुलर सीरीज रख ली फरवरी मार्च के महीने में। अब ट्रायंगुलर सीरीज रख ली, सुपर लीग कब करवाओगे आप? वर्ल्ड कप के बाद या फिर चैंपियंस ट्रॉफी के बाद करवाओगे? क्या वो कब होगी पाकिस्तान सुपर लीग, ये वाला मामला भी नहीं पता। और दूसरा ये कि फ्रेंचाइजर जो हैं हमेशा रोते हुए नजर आते हैं, हमेशा शिकवा करते हुए नजर आते हैं। इन लोगों से जान छुड़ाएं। नदीम उमर, जावेद आफरीदी और ये जितने भी राना बरादरन हैं, इन लोगों से जान छोड़ें और कोई नई फ्रेंचाइजर्स लेकर आएं जिनके पास पैसा भी हो, पल्ले कुछ हो भी, और इन लोगों की तरह RR रोने गाने जो है ये करते हुए नजर नहीं आए। और लीग के अंदर जो है वो पैसा लेकर आए। लोग जो हैं वो इसलिए नहीं आते कि आपके पास पैसे नहीं है देने को खिलाड़ियों के पास। और बांग्लादेश प्रीमियर लीग और श्रीलंकन प्रीमियर लीग आपसे ज़्यादा पैसे दे रहे हैं। लाना तो आप लोगों के ऊपर कि आप एक तो लीग करवा रहे हो, ऊपर से रोने गाने भी कर रहे हो, और तो ऊपर से तुम्हारे पास पैसे भी नहीं है। तो जान छोड़ो, अपना मुंह लेके दफा हो जाओ और किसी दूसरे को मौका दो। आकिब जावेद ने लाहौर कलंदर की कारकर्दगी तवक्कात के मुताबिक न होने की बड़ी वजह अहम प्लेयर्स की इंजरीज और अदम दस्तियाबी को ठहराया। उन्होंने कहा कि आखिरी पोजीशन पर रहना इस टीम के लिए अफसोसनाक बात है जो 2 साल चैंपियन रही। हमें राशिद खान की खिदमत हासिल नहीं थी, डेविड वीज़ा भी फिटनेस मसाइल रहे, फील्डिंग गैर मयारी रही, खिलाड़ी तवक्कात के मुताबिक परफॉर्म ना कर सके। तो ये वाली चीज़ें आप उसके हेड कोच है, आपको ये वाली चीज़ें दुरुस्त करनी चाहिए थी। आपने अपनी जॉब पूरी नहीं की और आप बोल रहे हो कि ये मसाइल थे। ये आप अपने खिलाफ खुद चार्जशीट दे रहे हो कि मैंने जो है वो अपनी कारकर्दगी सही। अब कोई राना बरादरान तो जाहिल है, इन लोगों को तो कुछ पता ही नहीं है। मेरे जैसा कोई बंदा होता ना, मैं अगर मालिक होता और ये वाला बयान मेरी टीम का कोच दे रहा होता, मैं बोलता तुमने खुद बता दिया है टीवी अखबार के ऊपर कि तुमने जो है वो सही कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं किया, सामान उठाओ और अपना मुंह लेकर दफा हो जाओ। इस तरह की सूरत हाल ये सारी चीजें बता रहा है कि ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, खिलाड़ियों को फील्डिंग करनी चाहिए। अबे तुम्हारा अब ऊपर से अभी मेरे मुंह से कुछ निकल जाएगा रोजे के अंदर, तुम्हारा बाप आके फील्डिंग करवाएगा इन लोगों को, और इन लोगों की बैटिंग परफॉर्मेंस तुम लोग सही करवाओगे? कौन सही करवाएगा? तुम हेड कोच बने हुए हो तो तुम्हारे फरिश्ता आके करवाएंगे आसमान से। खिलाड़ियों को अगर सही पिक नहीं किया तो किसका कसूर है? तुम्हारे बाप का कसूर है।
تم اپنی چیزیں خود غلط چیزیں کرنے کے بعد خود میڈیا کے اوپر آ کر اخبار کے اندر بیان دیتے ہوئے نظر آ رہے ہو کہ ہماری یہ غلطیاں ہوئیں. تم جب سے جونک کی طرح چپکے ہوئے, جب سے پی ایس ایل شروع ہوئی ہے اور لاہور قلندرز کو تم نے کسی قسم کا کوئی, راشد خان نے پوری ٹرافی تم کو پچھلی 2 ایڈیشن جو ہے وہ جتوا کے دیے تھے, ورنہ تمہاری اس قابل شکل نہیں تھی, نہ تمہارے کپتان کی نہ تمہاری شکل اس قابل تھی. خیر میرے منہ سے ابھی کچھ اور نکل جائے گا, میں اس والے میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہ رہا. ہم بات کرتے ہیں ایک اور نفسیاتی مریض یعنی کہ ایک اور لیجنڈ وقار یونس کی. انہوں نے چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کو انہوں نے اب اٹھانے شروع کر دیے. انہوں نے محسن نقوی کے آگے پیچھے ہی گھومنا شروع ہو گئے ہیں. تجویز دی ہے کہ پی ایس ایل جیسے برانڈ کے لیے 6 ٹیمیں بہت کم ہیں. پی ایس ایل 2025 ایڈیشن میں کم از کم 8 ٹیمیں ہونی چاہیے. یہ 6 ٹیمیں وقار یونس صاحب نہیں سنبھل رہی پی سی بی سے. تم 8 ٹیموں کی بات کر رہے ہو, تمہارے دماغ کا کوئی پرزہ یقینی طور پر کوئی ڈھیلا ہے. تم لڑکوں کے ساتھ اڑی بازی کر رہے ہوتے ہو. شعیب اختر, عبد الرزاق اور شاہد خان آفریدی, محمد یوسف, کون تمہارے اوپر لانتے دے کر چلا گیا ہے کہ تم نے اس کا کریئر کا بلاتکار کر دیا. اب تم چیئرمین پی سی بی کے پیچھے گھس کے اس کے اٹھا کر تم پی سی بی کے معاملات کے اندر جو ہے اس وقت وقار یونس کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں. ان کو پتا ہے کہ پی سی بی کو کوئی کوچ نہیں مل رہا ہے اور یہ اپنی بالٹی آگے لگانے کے چکر کے اندر جو ہے وہ اس طرح کے مشورے اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ میڈیا کے اندر دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ کوئی خبر جو ہے محسن نقوی میری پڑھ لے اور اس کو یاد آ جائے. اب وقار یونس بھی ایک کوچ تھا, شاید اسی کو رکھ لو. انہوں نے سوال کیا کہ گزشتہ پی ایس ایل, وقار یونس کی میں بات کر رہا ہوں, انٹرویو کے اندر انہوں نے سوال کیا گزشتہ برس پی ایس ایل میچز کے دوران ویمنس ٹیم کے 3 نمائشی میچ ہوئے تھے, اس مرتبہ کیوں نہیں ہوئے. وقار یونس کو یہ خارش ہو رہی ہے. وقار یونس نے ایک اور تجویز پیش کی کہ پی ایس ایل کے دوران اردو کمنٹری کے لیے الگ چینل اور سیٹ اپ ہونا چاہیے. یہ والی چیز تو بڑی اچھی ہے. 6 سے 10 اوور تک جو ہے پی ایس ایل کے اندر اردو کمنٹری ہوتی ہے اور وہ برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ایک عجیب سے آواز والا بندہ جو ہے پی ایس ایل کے اندر کمنٹری کرتا ہوا نظر آتا ہے اور یہ والی بات کہتا ہوا نظر آتا ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. ایک بات کو کسی اور بات سے, اس کی جو اردو کمنٹری ہوتی ہے پی ایس ایل کے اندر 6 سے 10 اوور تک, یہ برداشت کرنی مشکل ہو گئی ہے. وقار یونس والی بات کہہ رہے ہیں کہ پوری کمنٹری کا الگ سیٹ اپ ہونا چاہیے. ان لوگوں کی بکواس جو ہے پورے میچ کے اندر ہم کو سننی پڑے گی. یہ انتہائی بہت بھونڈا انداز ہے. یہ آئی پی ایل کی کاپی کرنا چاہ رہا ہے. کوئی بڑی اس نے کوئی توپ چیز نہیں بتائی ہے, کوئی راکٹ سائنس نہیں بتائی ہے. یہ آئی پی ایل کی کاپی کروانا چاہ رہا ہے. جیو سنیما میں کے اندر جس کے اندر وقار یونس نے یہ والی خبر پڑھ لی ہوگی کہ وہاں پر اردو کمنٹری والا معاملہ جو ہے وہ الگ چل رہا ہوتا ہے اور انگلش کمنٹری جو ہے اس کا معاملہ الگ ہوتا ہے. تو اس نے محسن نقوی کو اٹھانے کے چکر کے اندر ساری سجیشن جو ہے وہ آئی پی ایل کی جو ہے اٹھا کر یہاں پر دے دی ہیں اور اپنے آپ کو واہ کرنا آنے کے چکر میں کہ بہت زیادہ میں بہت زیادہ سنسیئر ہوں پی ایس ایل کے معاملے کے اوپر اور میں بہت زیادہ کرکٹ کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. کوئی بڑی بات نہیں کی ہے. ایکس کے اوپر بیٹھے انہوں نے یہ والی باتیں ٹائپ کر دی ہیں. ہوش میں تھے نہیں تھے یہ والا مجھے اندازہ نہیں ہے. ان دونوں نفسیاتی مریضوں کے بارے میں آپ کی اپنی کیا رائے ہے ضرور بتائیے گا. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ.